Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Flebaga ani lamebaga Mali kono Mali ko kan an ka foli bi aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Sanga ani waati tuma ani tuma an bɛ bɔ ka foli kɛ jamakulu la. Ka foli kɛ maliyɛndenw na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan. Ka foli kɛ Sherif Usman Madan Haidara la ale n'a ka denbaya. Min na an ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛnnen don o baara de ma, fantan tɛ se k'o bali, faama fɛnɛ tɛ se k'o bali, sabu ka d'a kan Ala de ye k'o latigɛ anw kan. O kuma a barika Ala ye. Bi kɔrɔfɔ janw tɛ. An bɛ mun fɔ, an bɛ mun kɛ. Ka dugawu kɛ dama de Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya. Fo ka taa se u nɔfɛtuguba cɛman a n'a musoman ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansaru bi diɲɛ jamana o jamana na hali n'o y'a sɔrɔ i kelen de b'i ka sigida la ko maa ti yɔrɔ dɔn Ala b'i yɔrɔ dɔn. Haidara ko an ka dugawu de kɛ ale ye. An bɛ bɔ sanga ni sanga ka mɔgɔ hakili jigin kuma in de la. N b'a dɔn bɛɛ b'a kan. Sabu silamɛya ye fɛn min ye aw y'a dɔn de ka sɔrɔ k'a minɛ a minɛyɔrɔ la. Silamɛya ye fɛn min ye aw y'a dɔn de ka sɔrɔ k'a minɛ a minɛyɔrɔ la. A minɛyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye? Sherif Usman Madan Haidara ale n'a ka denbaya fɛ. Ne nɔ tɛ dɛ, Ala de y'a kɛ. Ne hakili la kira Muhamadi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ka kanu ka kɛrɛnkɛrɛn ka ci a mandul diɲɛ laban mɔgɔw ma. Ne m'o kɛ, e m'o kɛ. Ne ma ɲininka, e ma ɲininka. Ala de ko ko n b'a dɔn min ka kiraya bila yɔrɔ min de la. O kira Muhammadu ka so ye. Sherif Usman Madan Haidara mun bɛ an da la k'a fɔ ale ye kira joli dɔ ye. Mun bɛ an sabati a kan k'a fɔ ale ye kira joli dɔ ye. Sabu a ka ɲɛnamaya de bɛnna kira ka kumakanw lawaleyali. Kira bɛ mun de fɛ ale yɛrɛ y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ. Kira tɛ mun fɛ a y'o sɛbɛkɔrɔ to ye ka tila k'a ka baara bɛn o laseli de ma Muhamadu mantonw ye. A ka baara de bɛnna nin ma. A ye den o den sɔrɔ cɛ fara muso kan. Olu bɛɛ lajɛlen y'u sen da ale senda nɔ de la fo ka tɛmɛ a la. Denw tɛmɛna a la dɛ. O de kama Ansaru Ansaru kanubagaw. Cɛ Ala y'an bonya dɛ, Ala y'an bonya k'a laja. Wallahi adamaden ni jogo y'i bonya fɔ k'i sa i tɛ dɔgɔya. Adamaden jogo ni jogo y'i bonya fɔ k'i sa i tɛ dɔgɔya. Mais adamaden jogo n'a y'i dɔgɔya fɔ k'i sa i tɛ bonya. I tɛ bonya cogo t'i la o. Mɔgɔ de b'a yɛrɛ bonya ni jogo ye. Mɔgɔ de b'i yɛrɛ dɔgɔya fana ni jogo ye. O kuma Haidara min kɛra sababu ɲuman ye anw ma nin diɲɛ laban tile in na. K'anw tɛgɛ sama ka bɔ jahanɛmɛ kanku kan. K'an bila alijinɛ sira kan. K'anw bolo sama ka bɔ dangadenya baaraw la. K'an bila dugadenya sira kan. Sara jumɛn de b'an bolo k'an b'o d'ale ma bilen k'o bɛ fɛn ɲɛ ni Ala wele tɛ a ye a n'a ka denbaya. Gindo la ani Bangina Ansaru ni kanubagaw an bɛ dugawu kɛ Haidara ye. A bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ a n'a ka denbaya Ala ka d'u ma. U bɛ siran tɔɔrɔ min ɲɛ Ala ka don u n'o cɛ. An bɛ dɛsɛ ka kuma Haidara kan wa? An bɛ saliya ka kuma Haidara kan wa? O kuma mun b'a nɔfɛ mun b'a na de? Hali ni anw hakili tiɲɛna anw tɛ se ka kɛ nin cɛ ma fitiriwale Ala kana latigɛ an kan. Anw dama tɛ Ala kana o latigɛ an bɔra si kan. An ka di mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ. Maa minnu ye Haidara kanu. Kanu bɛ dusukun de la. N'a ye dusukun sɔrɔ a bɛ lawaleya kɛnɛma. O tuma mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko kanu bɛ karisa la. Ne hakili la diɲɛ kɔnɔ Ansaru bɛ yɔrɔ min na sisan farafinna farajɛla jamana bi hakɛw de don. Asi de sigilen tɛ k'i yɛrɛ kɛ misikinɛ ou bien asi sigilen tɛ k'a kɛ komi n'a fɔ n ye dɛsɛbaatɔ ye. Tubabu jamana kan ka taa tubabu ka dugukolo san walima ka tubabu ka du jɔlen san walima ka tubabu ka yɔrɔ jɔlen san tubabu wari la. N terikɛ maa min b'i sigi k'i hinɛ don a yɛrɛ la o tigi bɛ se k'o kɛ yan.
sanga ni waati bɛ Haidara bɛ ka bɔ ka Ansaru fo k'u wale ɲuman dɔn k'u ka dɔ fara cɛsiri kan wa ɲɛ b'ale de la an bɛ k'ale de filɛ a yɛlɛmɛ bolo fɛn o fɛn an b'a kɛrɛfɛ de a ɲɛ b'a la de sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ni kɔnɔ an bɛ saliya mun na o kuma min bɛ ɲini aw fɛ sanga ani waati o ye dugawu de ye a kana saliya a kana ɲinɛ fana an bɛ dugawu k'a yɛrɛ yarabi ala ka kungo nɔgɔya a ma diɲɛ a lahara ala ka dafɛ fɛn k'a ta lafiyalen a n'a ka denbaya ala ka kungo so juguma sidanw ma min bɛ Haidara n'a ka denbaya ko b'o juguw kɔnɔ i y'a dɔn nin ye wajibi ye dɛ ne hakili la Seyidina Ali y'o de fɔ an bɛ Seyidina Ali to yen sabu Haidara de y'a fɔ a ye Seyidina Ali y'a fɔ an da b'a la n'ale ka kɛta de silamɛya sɔbɛ a sɔbɛ ko n'a b'i bolo tasuma kami de don i ma nin ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma k'o bɛ boli ka b'i ɲɛ ka sira d'i ma ko i ka tɛmɛ sabu fɛn min b'i bolo ko i ni maa tɛ se ka ja la Ansaru aw ye nin bɛɛ dɔn ka tila ka tasuma kami minɛ fo ka taa tasuma kami faga a tɛgɛ kɔrɔ cɛ saraba b'aw ye dɛ a kana ɲinɛ an ka jamana kɔ n'o y'an faso Mali ye komi Haidara y'o fɔ an ye cogo min na hami min bɛ a yɛrɛ la dugukolo kɔ kan bi o ye Mali bɛ basigi Mali bɛ suma cogo di Malidenw bɛ ɲɔgɔn kanu cogo di Malidenw bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ cogo di o tɛ bi yɛrɛ kama ma wolo kami anw ma wolo a ka video kɔrɔw bɛ yen o a ye taa page siri fila acte kan ou bien information sanfɛ a ye taa ka taa lajɛ a ye jigin duguma a ka video lajɛ dɔ kɛra ka bɔ a ma mɛn kosɛbɛ o kɛra 2000 encore Bamakɔ misiriba la alimamuw ka tɔn min sigira Limama ne hakili la n y'a video bila a ma mɛn fɔlɔ dɛ ko Mali karamɔgɔ alimamu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u bɛnna bɛnkan minnu kan ko k'a lase Mali silamɛw ni Maliden sɛbɛ bɛɛ ma nin ye Mali silamɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya alimamuw ka kumakan de ye k'a lase population ma Haidara de y'a kuma lase a ye kuma in lamɛn a bɛ ka mun de fɔ a ye bɛn a ye ɲɔgɔn kanu a ye don da kelen fɛ a ye bɔ da kelen fɛ 2000 ni ɲinɛn cɛ filɛbaga ni lamɛnbaga o ye san 20 y'an kɔrɔ wa a caman de b'o kɔfɛ fana n'i ka lamɛnni ma s'a ma fɔlɔ WhatsApp b'an bolo Telegram b'an bolo a ye to ka ajouter o la a bɛna kunnafoniw sɔrɔ et puis a mago bɛ fɛn fɛn na a bɛ se ka ɲininkali kɛ administrateur la a b'a bɛɛ dafalen sɔrɔ ni Ala ni kira sɔnna ale de ko depuis Ala k'ale da a ma deli k'i tɛgɛ ja faama ye fɔlɔ n'a kɛmɛ kami Mali sigira fɔ bi ko dɔ ka bɔ k'a fɔ n ye nin di Haidara ma k'a bɛ wajuli dabila i y'a dɔn kɔni ne hakili la bamananw ko ten ko jama ko y'o so ye ko jamakuntigiya bɛnnen bɛ dɔ la dɔ ye ko jamadonfini cɛ ka ɲi dɔ la dɔ ye bamananw ye cɛ fɔ dɛ an ka foli bɔ ye video kana janya nisɔndiyalen fari fɔlen de don k'a yira filɛbaga ni lamɛnbaga la diɲɛ fantan ani naani an bɛ lafiya la ni hɛrɛ ni hɛrɛ tɛ tɔɔrɔ foyi ti an kan o tuma an b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ fɛnɛ Ansaru minnu y'an kɔ Ala ka wele jaabi la fo ka taa se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'u dayɔrɔw suma banabaatɔ minnu bi diɲɛ kɔnɔ surtout coronavirus min filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ Ala k'an da k'an tulo lamɛn Ala kan'a kɛ k'an minɛ a bɛ minnu na fɛnɛ diɲɛ kɔnɔ Ala k'a bɛɛ kɛnɛya nin bana in Ala k'a ban diɲɛ kɔnɔ de pewu Ala k'o kɛ Haidara n'a ka denbaya bonya kama sɔli Ala Muhamɛdi